میرا دعویٰ ہے، میں اس دعوے پر دلیل دوں گا۔ میرا دعویٰ کیا ہے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کی سیرت اتنی محفوظ ہو جتنی حضور کی۔ پوری دنیا میں آج بھی جدید دور ہے، کیمرہ، کمپیوٹر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر چیز، سوشل میڈیا، ہر چیز دنیا میں چھائی ہے۔ لمحے لمحے کی رپورٹ، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، ایک وقت میں ایک بات پوری دنیا میں پھیل جائے، پھیل سکتی ہے، محفوظ ہو سکتی ہے، ریکارڈ ہو سکتی ہے، لکھی جا سکتی ہے، ریکارڈنگ میں آ سکتی ہے۔ آج بھی کوئی شخص نہ ہو، میرا چیلنج ہے، جس کا بچپن بھی محفوظ ہو، لڑکپن بھی محفوظ ہو، جوانی بھی محفوظ ہو، شباب بھی محفوظ ہو، کمال بھی محفوظ ہو، لڑکپنا بھی محفوظ ہو، باہر جانا محفوظ ہو، گھر میں رہنا محفوظ ہو، کھانا محفوظ ہو، پینا محفوظ ہو، لباس محفوظ ہو، جسم محفوظ ہو، آنکھیں محفوظ ہو، ادائیں محفوظ ہو، وفائیں محفوظ ہو، فضیلت محفوظ ہو، سیرت محفوظ ہو، صورت محفوظ ہو، ہر بات، ہر ادا محفوظ ہو۔ گھر میں کیسے گیا یہ محفوظ ہو، باہر کیسے نکلا یہ محفوظ ہو، بولا کیسے یہ محفوظ ہو، لب کیسے کھولے یہ محفوظ ہو، انگلی کیسے اٹھائی یہ محفوظ ہو، گفتگو کیسے کی یہ محفوظ ہو، نگاہیں کیسے اٹھائی یہ محفوظ ہو، بولتا کیا تھا یہ محفوظ ہو، کہتا کیا تھا یہ محفوظ ہو، بلایا کس کو تھا یہ محفوظ ہو، آیا کس کے پاس تھا یہ محفوظ ہو، سفر کیسے کیا، حضر کیسے کیا، نیند کیسے کی، بستر کیسے تھا، چارپائی کیسے تھی، کمرہ کیسے تھا، کھڑکی کیسے تھی، بیت الخلا کیسے گئے، بیت الخلا سے کیسے واپس آئے، عبادت کیا تھی، تجارت کیا تھی، معاشرت کیا تھی، معیشت کیا تھی، سیاست کیا تھی، طلاقت کیا تھی، دیانت کیا تھی، امانت کیا تھی، اظہار کیا تھا، اقرار کیا تھا، پیار کیا تھا، ازواج کون تھی، بنات کون تھی، رشتہ دار کون تھے، سسر کون تھے، داماد کون تھے، داڑھی کیسے تھی، زلف کیسے تھی، چہرہ کیسے تھا، نگاہیں کیسے تھی، قدم کیسے اٹھاتے تھے، بولتے کیسے تھے، لباس کیسے پہنتے تھے، لباس کیسے پہنتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، لقمہ کیسے توڑتے تھے، کھاتے کیا تھے، دعا کیا پڑی تھی، سجدے میں کیا کہا تھا، رکوع میں کیا کہا تھا، قیام میں کیا کہا تھا، رات میں کیا کہا، دن میں کیا کہا، اندھیرے میں کیسے چمکے، روشنی میں کیسے چمکے، راستے میں کیسے چلے، گھوڑے پہ کیسے بیٹھے، اونٹنی پہ کیسے بیٹھے، نیچے کیسے اترے، دودھ کیسے پیا، پانی کیسے پیا، گوشت کیسے کھایا، بکری کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جنگل میں کیسے گئے، باہر کیسے آئے، پہاڑ پہ کیسے چڑھے، پہاڑ سے کیسے اترے، دریا میں کس طرح گئے، بات کیسے کی، گفتگو کیسے کی، کلام کیسے کیا، مسکرائے کیسے، مسکرائے کتنے، مسکرائے کتنی بار، غصے میں کب آئے، جلال میں کب آئے، رعب میں کب آئے، تلواریں کتنی تھی، نیزے کتنے تھے، تیر کتنے تھے، زرے کتنی تھی، پہنی کب تھی، کب پہنی تھی، کس وقت پہنی تھی، گھوڑے کا نام کیا، اس کا حسب کیا، اس کا نسب کیا، بچپن میں کیا کہا، لڑکپن میں کیا کہا، جوانی میں کیا کہا، شباب میں کیا کہا، مکی زندگی کیسے، مدنی زندگی کیسے، بدر میں کیسے گئے، خیمہ کیسے لگایا، ہاتھ کیسے اٹھایا، دعا کیا کی، سجدے میں کیا پڑھا، رکوع میں کیا پڑھا، قیام میں کیا پڑھا، قعود میں کیا پڑھا، لفظ کیا نکلے، جملے کیا نکلے، بات کیا کہی، انداز کیا اپنایا، صف کیسے بنائی، کھڑے کیسے ہوئے، بیٹھے کیسے ہیں، بلایا کیسے ہے، جبرائیل کیسے آئے ہیں، وحی کیسے لائے ہیں، قرآن کیسے اترا ہے، کہاں اترا ہے، کون سی جگہ پہ اترا ہے، کون سی صورت کہاں آئی، کون سی آیت کہاں آئی، سفر میں رکے کہاں، بیٹھے کہاں، بولے کس سے، آیا کون، ایمان کون لایا ہے، ساتھ کون آیا ہے، صف کس نے باندھی ہے، صف میں کیسے کھڑے ہوئے، صفوں کو سیدھا کیسے کیا ہے، آگے کیسے بڑھے ہیں، دوڑے کیسے ہیں، کھڑے کیسے ہیں، بیٹھے کیسے ہیں، دیکھتے کیسے ہیں، انگلی کیسے اٹھاتے ہیں، زلف میں کنگا کیسے کرتے ہیں، زلف کی لمبائی کتنی ہے، زلف کی لمبائی کتنی ہے، زلف کی چوڑائی کتنی ہے، زلف چمکتی کتنی ہے، آنکھ میں رنائی کتنی ہے، رخسار پہ رونق کتنی ہے، لب کیسے کھلتے ہیں، لب کیسے بولتے ہیں، سب کیسے بولتے ہیں، رب کیسے بولتے ہیں، دعا کیسے کرتے ہیں، تلاوت کیسے کرتے ہیں،
मैदान में कैसे गए, खड़े कैसे हुए, तलवार कैसे चलाई, मुकाबला कैसे किया, पढ़ाया कैसे, पढ़ा कैसे, समझा कैसे, समझाया कैसे, जिब्राइल कैसे आए, किस तरह आए, किस मकाम पर आए, कैसे आकर बैठे, जिब्राइल का अंदाज क्या है, जिब्राइल लाए क्या है, जिब्राइल बोले क्या है, हुजूर ने लिया क्या है, फिर किसको बुलाया, किसके साथ चले, मेराज में कैसे गए, मेराज में कैसे आए, बुराक पे कैसे बैठे, बुराक से कैसे उतरे, पहले आसमान पे क्या हुआ, दूसरे पे क्या हुआ, तीसरे पे क्या हुआ, चौथे पे क्या हुआ, छठे आसमान पे कौन मिला, सातवें पे कौन मिला, अर्श की तरफ कैसे गए, आगे कैसे बढ़े, वापस क्या आए, लेकर क्या आए, दिया क्या, लिया क्या, वापसी कैसे हुई, वापस कहां उतरे, बिस्तर कैसा था, कमरा कैसा था, खिड़कियां कैसी थी, दरवाजे कैसे थे, हाँ हाँ उन दरवाजों में आए कैसे थे, फिर बाहर कैसे निकले, उजाले में क्या किया, अंधेरे में क्या किया, तारीकी में क्या किया, कब्रिस्तान में कैसे गए, जनाजा कैसे पढ़ाया, नमाज कैसे पढ़ाई, रोजा कैसे रखा, इबादत कैसे की, तवाफ कैसे किया, मताब में कैसे गए, हजर अस्वद को बोसा कैसे दिया, बाबा सफा मरवा पे दौड़े कैसे, सफा मरवा पे चले कैसे, जब सफा मरवा पे चले एहराम कैसे बांधा, कंधा कौन सा खाली छोड़ा, अटक कर कहां चले, मटक कर कहां चले, जूम कर कहां चले, घूम कर कहां चले, दाएं कौन था, बाएं कौन था, आगे कौन था, पीछे कौन था, साथी कौन था, किसके कंधों पर थे, किसको कंधों पे उठाया था, बुत कैसे तोड़े थे, बाहर कैसे फेंके थे, छत पे किसको चढ़ाया था, छत पे कौन चढ़ा था, फिर छत से कौन उतरा था, बैतुल्लाह फतह कैसे हुआ था, मक्का फतह कैसे हुआ था, मदीना वापस कैसे गए थे, मुसल्ला किसको दिया था, खड़ा किसको किया था, साथी किसको बनाया था, सुसर किसको बनाया था, रफीक सफर कौन था, रफीक गार कौन था, आज रफीक मिज़ार कौन है, जन्नत में कौन जाएगा, हाथ किसका पकड़ेंगे, उठाएंगे किसको, साथ किसके जाएंगे, प्यार कब किया, गुस्सा कब किया, उल्फत में कब आए, मोहब्बत में कब आए, चाहत में कब आए, प्यार में कब आए, तिलावत कैसे की, अंदाज क्या था, वाज कैसे किया, बयान कैसे किया, हज्जतुल विदा के मौके पे क्या कहा, रात की तारीकी में सर सजदे में रखा तो क्या कहा, सर सोए तो क्या कहा, सोए क्या दुआ पड़ी, जागे तो क्या पड़ी, दूध पिया तो क्या दुआ पड़ी, खाना खाया तो क्या दुआ पड़ी, खाने के बाद क्या पड़ी, खाने से पहले क्या पड़ी, रिश्ता किससे हुआ, शादी किससे हुई, बेटियां किसको दी, बेटियां कितनी थी, दामाद कितने थे, ससुर कितने थे, आए कितने थे, गए कितने थे, खिलाफत किसको दी, इमामत किसको दी, मुसल्ले पे किसको खड़ा किया, किसके कंधों को चुना, किसकी जात को चुना, किसकी वजूद को चुना, किसके पैसों को चुना, किसकी दौलत को चुना, किस पर एतमाद किया, किस पर एतमाद किया, किससे मोहब्बत की, किस तरह मोहब्बत की, पहले क्या कहा, बाद में क्या कहा, जाते हुए क्या कहा, आखिरी अल्फाज क्या थे, आखिरी जुमले क्या थे, कब्र कहां पर है, साथ कौन है, रोजा कैसे है, जगह कैसी है, जन्नत कैसी है, माल कैसा है, किया क्या है, जन्नत कैसे जाएंगे, हाथ कैसे पकड़ेंगे, दरवाजे कैसे खुलेंगे, साथ जन्नत में कौन जाएंगे, दाएं कौन होगा, बाएं कौन होगा, हवारी कौन होगा, रफीक कौन होगा, पड़ोसी कौन होगा, उसका मकाम क्या, इसका मकाम क्या, उसकी बात क्या, इसकी बात क्या, पूछना चाहता है, पूछता चला जा, तू पूछती पूछते थक जाएगा, तेरे सवाल जवाब दे जाएंगे, मगर जवाब देने वालों का जवाब नहीं देगा, तू पूछता चला जाएगा। मेरा दावा है दुनिया में कोई फर्दो बशर ऐसा नहीं है जिसकी सीरत इतनी महफूज हो जितनी आमिना के लाल की सीरत महफूज है। मुझसे पूछने वाला पूछता है, मौलाना साहब बहुत कुछ कह दिया, ये तो बताओ ये सीरत महफूज की हुई कंप्यूटर में है, ये कैमरे में है, ये टेक्नोलॉजी में है, ये अखबार में है, ये किसी किताब में है, ये किसने किया, किसने महफूज किया? मैंने कहा तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे कंप्यूटर फेल है, तुम्हारा जदीद आलात में फेल है, तुम्हारे कैमरे फेल है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया नाकाम हो गया है। ये वो दौर है, ना कलम है, ना कागज है, ना कैमरा है, ना टैप रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी नहीं है। महफूज करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन सब कुछ महफूज है, बाकी रखने का कोई तरीका नहीं है, मगर सब कुछ बाकी है। अरे बाबा, एक एक बात को नोट करने का कोई तरीका नहीं है, मगर एक एक बात आज भी नोट है।
قیامت تک یہ بات سیرت کی چلتی رہے گی. تو سائل کہتا ہے مولانا صاحب تجسس میں کیوں ڈالتے ہو؟ اس مشین کا نام بتاؤ, اس کیمرے کا نام بتاؤ, اس کمپیوٹر کا نام بتاؤ, اس قوت کا نام بتاؤ, اس عقل کا نام بتاؤ, دانائی کا نام بتاؤ, فہم کا نام بتاؤ, بصیرت کا نام بتاؤ, بصارت کا نام بتاؤ, جماعت کا نام بتاؤ, گروہ کا نام بتاؤ, وفاداروں کا نام بتاؤ, جانشینوں کا نام بتاؤ, عزت داروں کا نام بتاؤ, غلاموں کا نام بتاؤ, کمپیوٹر سے زیادہ تیز چلنے والوں کا نام بتاؤ, محبت کی دنیا میں بے مثل مثال کردار ادا کرنے والوں کا نام بتاؤ, آسمان سے زیادہ چمکتے ستاروں کا نام بتاؤ, خوبیوں سے بھرے ہوئے لوگوں کا نام بتاؤ, تورات و زبور میں جن کے تذکرے ان کی بات تو بتاؤ, قرآن جن کے لیے ایک ایک لفظ بولے ان کی بات تو بتاؤ.